तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर के आगाज़ में एक अच्छी बात की जानिब। अक्ल की अलामत लोगों से सुलह रखना है। ये कौल हमने लिया है नहजुल बलागा से। हमारे आज का लेक्चर तशबीह के हवाले से है। आइए देखते हैं तशबीह के अहम निकात। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तशबीह के 5 अरकान हैं। ये इल्म बयान में शामिल है। तशबीह में किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाता है। इसमें अल्फाज का ताल्लुक हकीकी होता है। तशबीह के 5 अरकान हैं। आइए अरकान तशबीह देखते हैं। नंबर 1, मुशब्बा। मुशब्बा वो चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ के मानिंद करार दी जाए। नंबर 2, मुशब्बा बे, वो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए, यानी उसकी सिफत के कामिल होने में किसी भी किस्म का शुबहा ना पाया जाए, ऐसी चीज़ से तशबीह दी जाती है। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। नंबर 3, वजह शिबा, वो मुश्तरक खूबी जिसकी बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए, यानी वो मुश्तरक खूबी जो दोनों में पाई जाती है। ग़र्ज़ तशबीह, वो मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाए। बज़ाहिर ये ग़र्ज़ तशबीह हमें खुद ही तलाश करना होगा, इसके अंदर आप मौजूद नहीं होगा जो हम मिसालें पढ़ेंगे, बल्कि हमने खुद बताना है कि अगर हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी है तो उसकी वजह क्या है, उसकी ग़र्ज़ व गायत क्या है। रुकन नंबर 5 है हर्फ़े तशबीह, यानी वो लफ्ज़ या अल्फाज जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हुए इस्तेमाल किए जाएं। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि हम तशबीह देते हुए हर्फ़े तशबीह का ताल्लुक जो कायम करते हैं, इसी वजह से अल्फाज का ताल्लुक हकीकी हो जाता है। दोबारा से ये बात दोहरा रही हूँ। 5वां रुकन है हर्फ़े तशबीह, यानी वो लफ्ज़ या अल्फाज जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हुए इस्तेमाल किए जाएं। मसलन मानिंद, मिसल, की तरह, ऐसा, वैसा, गोया, के, या, जैसा वगैरह। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हर्फ़े तशबीह को अदाते तशबीह भी कहते हैं, यानी हर्फ़े तशबीह के 2 नाम हैं, हर्फ़े तशबीह और अदाते तशबीह। आइए चलते हैं अब मिसालों की तरफ। यहाँ कुछ नसरी मिसालें और कुछ शेरी मिसालें दी गई हैं। नसरी मिसाल देखिए, पानी बर्फ की तरह ठंडा है, शबनम के कतरे मोतियों की मानिंद चमक रहे थे। और ये शेरी मिसालें हैं। जुगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। और दूसरी शेरी मिसाल है, फूल हैं सहरा में, या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। आइए देखते हैं कि ये जो मिसालें हमने दी हैं, इन मिसालों में
ارکان تشبیہ کس طرح سے ہوں گے. یہاں پر میں نے چاروں مثالوں کا انالیسس جو ہے وہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی مثال، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، پانی. مشبہ بے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، برف. وجہ شبہ، دونوں کی مشترک صفت یعنی ٹھنڈک. غرض تشبیہ، ٹھنڈک کا معیار واضح کرنا کہ پانی اگر ٹھنڈا ہے تو کتنا ٹھنڈا ہے. اور یہاں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، کی طرح. دوسری مثال دیکھیے. شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے. شبنم مشبہ، شبنم کے قطروں کو تشبیہ دی گئی ہے. مشبہ بے، موتی، موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. وجہ شبہ، دونوں کی چمک ہے. غرض تشبیہ، چمکنے کی خوبی کو اجاگر کرنا. شبنم کے قطرے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت ان کی چمک موتیوں سے مشابہ ہوتی ہے. اور یہاں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، مانند. تیسری مثال شیر کی ہے. جگنو کی روشنی ہے کاشا نئے چمن میں. مشبہ یہاں جگنو ہے، جگنو کو تشبیہ دی گئی ہے. مشبہ بے، شمع سے. شمع روشنی بکھیرتی ہے اندھیرے میں. تو جگنو رات کے اندھیرے میں جگمگاتا ہے تو اس کی روشنی کیسی روشنی ہے؟ شمع کی طرح. یہ مشبہ بے ہے. وجہ شبہ، روشنی. اور غرض تشبیہ، روشنی کی کیفیت بتانا کہ جگنو کا رات کے وقت چمکنا اس کی کس کیفیت کو نمایاں کرتا ہے. حرف تشبیہ یا. نمبر 4 مثال میں دیکھیے. یہ بھی ایک شعری مثال ہے. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن. یہاں پھول مشبہ ہے، پھولوں کو تشبیہ دی گئی ہے. مشبہ بے پریوں سے، پریاں مشبہ بے ہے. وجہ شبہ، ان کا قطار در قطار یعنی منظم ہونا، نظم و ضبط کی صورت. اور غرض تشبیہ، مختلف رنگوں میں ان کی ترتیب. گویا صحرا میں رنگ برنگے جو پھول نظر آ رہے ہیں وہ پھول ہیں یا پریاں قطاروں کی صورت میں چلتی ہوئی یا اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پر بھی حرف تشبیہ جو ہے وہ یا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ استعارہ کے لیکچر کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.